ओम श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 12 संपूर्ण सारांश। संबंध सत्तत्व पाई शोक करिबा अनुचित काहेकि एही संदेह रे मोचन पाई एबे दुईटी श्लोक कहउछन्ति। न त्वेबाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कोनोसी कालरे मु नथिली तुमे नथिल तथा एही राजा माने जे नथिले ए कथा नुहे, बरं एहा परे जे आमे समस्ते रहिबा नाही ए कथा भी नुहे। व्याख्या संसार रे केवल दुईटी जिनिस रहिछि, शरीरी ओ शरीर। ए दुईटी जाक अशोच्य अर्थात शरीरी पाई शोक होई न पारे एवं शरीर पाई मध्य शोक होई न पारे, कारण शरीर केबे अभाव हुए नाही एवं शरीर केबे स्थायी होई रही पारे नाही। ए दुईटी पाई पूर्व श्लोक रे व्यवहृत अशौच्यान पदकु एबे शरीर नित्यता और शरीरर अनित्यता रूपे व्याख्या करुछन्ति। न त्वेबाहं जातु जनाधिपाः। लोकंक दृष्टि रे मु जे पर्यंत अवतार नेई नथिली से पर्यंत मु एही रूप रे समस्तंक सम्मुखरे प्रकट नथिली एवं तुमर जे पर्यंत जन्म होई नथिला से पर्यंत तुमे भी एही रूप रे समस्तंक सम्मुखरे प्रकट होई नथिल, तथा ए राजा माने मध्य जे पर्यंत जन्म होई नथिले से पर्यंत सेमाने एही रूप रे समस्तंक सम्मुखरे प्रकट होई नथिले, किंतु मु तुमे एवं एही राजा माने एही रूप रे प्रकट न होइतिले मध्य प्रथमरु जे नथिले ए कथा नुहे। एठारे एतिकी कहिथिले चलिथांता जे मु तुमे एवं ए राजा माने प्रथमरु थिले, किंतु एपरि न कही मु तुमे एवं ए राजा माने जे नथिले ए कथा नुहे एपरि कुहा जाइछि। एहार कारण हेउछि प्रथमे नथिले ए कथा नुहे, एहा कहिबारु प्रथमे आमे निश्चय थिले ए कथा दृढ़ होई जाउछि। तात्पर्य हेला नित्य तत्व सर्वदा नित्य, एहार केबे अभाव नथिला। जातु कहिबार तात्पर्य हेउछि भूत भविष्यत और वर्तमान काल रे तथा कौनसी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु इत्यादि रे नित्य तत्वर अभाव तिले मात्र भी होई न पारे। एठारे अहम पद व्यवहार करी भगवान गोटिए विशेष कथा कहिछन्ति। आगामी चतुर्थ अध्यायर पंचम श्लोक रे भगवान अर्जुन को कहिछन्ति, मोर एवं तुमर बहुत जन्म होई सारिछि, से सबकु मु जाने, किंतु तुमे जान नाही। एही भली भगवान निजर ईश्वरत्व प्रकट करी जीव मानक ठारु निजकु भिन्न बोली कहिछन्ति, मात्र एठारे भगवान जीव मानक सहित निजर एकत्व दर्शाउछन्ति। तात्पर्य हेउछि सेठारे निजर महत्व विशेषत्व प्रकट करिवा थिला भगवानंकर अभिप्राय एवं एठारे तात्विक दृष्टिरु नित्य तत्व को जणाइबा हेउछि भगवानंकर अभिप्राय। न चैव वयमतः परम। शरीर मानंकर एही अवस्था भविष्यत रे रहिबो नाही एवं एही शरीर माने मध्य दिने रहिबे नाही। एहा सत्वे आमे सबु जे रहिबा नाही ता नुहे, अर्थात आमे अवश्य रहिबा, कारण नित्य तत्वर केबे अभाव नथिला कि हेबो नाही मध्य। मु तुमे और राजा माने जे प्रथमे नथिले ए कथा नुहे एवं आगकु जे रहिबा नाही ए कथा भी नुहे। एही भली भूत और भविष्यत कथा तो भगवान कहिदेले, मात्र वर्तमान कथा कहिले नाही। एहार कारण शरीर दृष्टिरु आमे सबु वर्तमान प्रत्यक्ष दिसुछु, एथिरे कौनसी संदेह नाही। तेणु आमे सबु वर्तमान रे जे नाहु ए कथा नुहे, एपरि कहिबार आवश्यकता नाही। तात्विक दृष्टिरु देखिले आमे सबु वर्तमान रे अछु एवं शरीर प्रतिक्षण बदलु अछि। एपरि शरीर ठारु भिन्नता
ଅନୁଭବ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ କରିନେବା ଉଚିତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେପରି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜେ ସତ୍ତାର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସତ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ଏବେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ତେବେ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥାବତ୍ ଥିଲେ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଥିଲା, ଆମର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର, ତୁମର ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏ ଶରୀର ପ୍ରଥମରୁ ନ ଥିଲା କି ପରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ତଥା ଏବେ ବି ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ତା ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା, ପରେ ରହିବ ଏବଂ ଏବେ ବି ଯଥାବତ୍ ରହିଛି। ଆମର ସତ୍ତା କାଳାତୀତ ତତ୍ତ୍ୱ, କାରଣ ଆମେ ସେହି କାଳର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେହି କାଳାତୀତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥନ: ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ନଥିଲେ ଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ପରେ ଯେ ରହିବା ନାହିଁ ଏ କଥା ବି ନୁହେଁ। ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଶରୀର ନାଶବାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା ଓ ପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ କଥାରୁ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟତା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଓ ପରେ ରହିବା, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟତା ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ରହେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବି ରହେ, ଏବଂ ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ରହେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ରହେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ କିପରି? କାରଣ ତାହା ତ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମେତ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି, ତାହା କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନାହିଁ। ଏପରି ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଦାମାତ୍ମ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଦେଖଣାହାରୀ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଦେଖିବାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି ସ୍ଥାୟୀ ରହେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିପରି ସିଦ୍ଧ ହେବ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନାମରେ କେହି ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାର ଅଧା ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ରହିଯାଏ। ସେହି ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ, ଆଧାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀତିର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧାର ଓ ପ୍ରକାଶକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଧେୟ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଧେୟ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସତ୍ତା ଅଗୁଣ ରହେ, ଯାହାର କିପରି ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ଏ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱରୂପତଃ ଅଶୋଚ୍ୟ।